Okay, game to. Double ya sa Sangi ha. Magtalisay, Alegria, Cordoba, Cebu. Di ata sa Moods court dire ha. May daog na ang tandem nila ni Sir Jonathan Arqueon o ni Mr. Explosive Jobert Persina sa game 1. Kini game 2 na ta, game 2 na. Romel o Clerk, shout out ha. Atong mga amigo diri sa Cordoba. Shout out. Brian, shout out sa nimo Brian. Servisyo. Jobert, ay gihatag diri. Kuha pa. Out ball ang tira ni Mr. Explosive Jobert Persinas. Igualis 0 pa sa atong game to, igualis 0 pa. Jobert, corner. Inside. Servisyo, Sir Jonathan. Jobert, overhead. Kuha Jobel. Iyay, gilihis ni Jobert yang tira. Sukarap Sriji. Iki, breaky heart. Breaking ni Mr. Explosive mga birds. 1-0 na, 1-0. Yara dire massage service ni Master ha. Massage service ni Master, massage service. Di asal si Kevin dire ha. O kinsa tong adunay mga injury, mga panuhot nga 10 years na. Di as Master dire. Ipamassage na ninyo Master. Wangtang na. Inyo ang kuan mga injury niyo, mga panuhot, mga massage ni Master mo na epektibo kay massage. Master massage service. Igualis 1 na sa atong game to. Servisyo. Jobert. Allah. Out ball si Reggie Caban. Shout out. Kevin mga birds oh. Kevin. Alright, Kevin the Great sa Cordoba. Sir Jonathan, ay, out. Point. Side out. Service Jobel. Jobert to Jobel. Lah. Out. 2-1 na, 2-1. Team Jobel and Reggie ahead by 1 point sa atong game to ha. Jobert, let it fly. Hala, kaniha. Kalit na ron. Hala. Jobel. Para. Ay, nahamag si Jobel Lucante. Side out. 2-1. Service yun ni Sir Jonathan. 2-1 mga birds ang atong score ha. Game to na ta. Kini para igualis. Jobert to Jobel. Igualis 2 na. Tool na. Wala, daghan sana. Atong crowd diri ha. May baga sana diri sa Magtalisay. Diri sa Sangi Magtalisay, Alegria, Cordoba. Shout out ni Board Sport Channel na sa atbang nagkabil sa ato ang duha. Jobert. Buha. Ay. Lapses sa depensa. Puntos 3-2 na. Reggie to serve. Para 4 na. Jobert.
Out. 4-2. Lah. Shout out sa atong amigo day nga si Ping. Ping, shout out mo Ping. Lah. Dara, kitagakan. Naka-counter Jubil. Good item. 5-2. Labog 3 ka puntos. Ang Team Reggie. Inside. Size 2. 4-point lead. Change court. Change court. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon og ang mga pasalubong. Mapalit na ninyo diha sa Poblacion Karkar diha sa Maricel Anthony Store og sa Guadalupe Karkar ha. Naapo na diha ang Maricel Anthony Chicharon og ang mga pasalubong. Og shout out sa Trust Di Prasis Apparel. Mao na sponsored sa mao na iguan ha. Manay franchise team sa Team Cordoba. Og ang Master Massage Service, shout out Master Massage Service. Para sa inyong mga injury, mga panuhot, Master, ulan ninyo Master. Basta na tay volleyball activity diri sa Cordoba nanas Master. Ay out ball. Servisyo Jobert, short. City 2. City 2. Here comes Jubil para 8. Jobert. Hala. Reggie Caban overhead. Sound. Reggie again. Back. La. Balon-balon na. Ay, goodbye Philippines. I go to ball. Kuha pa mga birds. Ay. Jobert to the rescue. Wala. La. 360 shot ni Jobert. La, kaya Jubil Ducante. Tuara. Abot pa nga nun. Ala, breaking na. Ay, counter sa Mr. The Silent Assassin, Reggie Caban. Counteran. Ay, noy 2-8. Servisyo. Hinay puro katul. Ay. Jubil Ducante. Sir Jonathan, throw it out. Out ball. 9-2. Service Jubil. Agay traveling without a ball. 2 Gs na, 2 Gs. Last to na mga words, last to. Servisyo. Ay, tukmo ni Sir Jonathan. 11-2. Para daog na. Allah. Ay, out ball. Daog na. Idaog ang Team Reggie o Jobil kontra sa team la ni Sir Jonathan o ni Jobert sa gimto.